ओं पुरुष प्रकृतिस्तो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगमस्य सद सद जोनि जन्मसु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। प्रकृति रे स्थित पुरुष ही प्रकृति उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ गुड़ी को भोग करे एवं यही सबु गुणमानंकर संग ही यही जीवात्मार भल मंद जोनि मानंकरे जन्म नेबार कारण अटे। एठारे प्रकृति जान विशेषण सहित गुणान पदटी केउमानंकर वाचक तथा पुरुष सहित प्रकृतिस्थ विशेषण देई ताहाकु सेई गुणमानंकर भोक्ता बोली कहिबार अभिप्राय कोन? एठारे प्रकृति जान विशेषण सहित गुणान पदटी हेउची प्रकृति जनित सत्व रज ओ तम यही तीनी गुण तथा एमानंकर कार्य शब्द स्पर्श रूप रस ओ गंध रूपक जेते सब सांसारिक पदार्थ रही से समस्तंकर वाचक एवं पुरुष सहित प्रकृतिस्थ विशेषण देई ताहाकु उक्त गुणमानंकर भोक्ता बोले कहिबार अभिप्राय यही जे प्रकृति द्वारा निर्मित होइतिबा स्थूल सूक्ष्म ओ कारण यही तीन शरीर मध्यरु जेकोसी शरीर सहित जेते समय पर्यंत यही जीवात्मार संबंध रही थाए सेते समय पर्यंत ताकू प्रकृति रे स्थित कुहा जाए। तेणु जे पर्यंत प्रकृति सहित जीवात्मार संपर्क रही थाए से पर्यंत से प्रकृति जात गुणमानंकर भोक्ता हुए। प्रकृति सहित संबंध त्रुटि जीवा परे ताठारे आउ भोक्तापण रहे नाही, कारण वस्तुत पुरुषर स्वरूप नित्य असंग ही अटे। सदजोनि शब्दटी केउ जोनि मानंकर वाचक पुणी गुणमानंकर संग कौन ओ ताहा किपरि यही जीवात्मार सद सद जोनि मानंकरे जन्म नेबार कारण हुए। सद सद जोनि शब्दटी एठारे सत ओ असत उभय प्रकार जोनि मानंकर वाचक। मनुष्य ठारू आरंभ करी उच्च स्तर रे जेते सबु देवादेवी जोनि रहिछि से सबु हेउछि सत जोनि एवं मनुष्य ठारू नीच स्तर रे पशु पक्षी वृक्षलता आदि समस्त जोनि असत जोनि। सत्व रज ओ तम यही तीन गुण सहित जीवर जेउ अनादि सिद्ध संबंध रही एवं ताहार कार्य रूप सांसारिक पदार्थ मानंकरे जेउ आसक्ति रही ताही गुण मानंकर संग। जेउ मनुष्यर जेउ गुणरे बा ताहार कार्य रूप पदार्थ मानंकरे आसक्ति रहिबो से ताठारे सेहीपरि वासना ही जात हेबो एवं ताकू तदनुजाई पुनर्जन्म प्राप्त हेबो। तेणु गुणमानंकर संग ही सत असत जोनि मानंक प्राप्ति रे कारण बोली एठारे कुहा जाइछि। चतुर्थ अध्यायर 13 श्लोक रे तो भगवान कहिसंती गुण ओ कर्म अनुसार तांको द्वारा चारि वर्ण रचना करा जाइछि। पुणी अष्टम अध्याय रे षष्ठ श्लोक रे कुहा जाइछि जे मनुष्य अंत काल रे जेउ जेउ भाव स्मरण करी देह त्याग करे ठीक ताहा ही प्राप्त हुए।
ଏବଂ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ସତ୍ ଅସତ୍ ଯୋନିମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କାରଣ। ଏହି ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟ କିପରି କରାଯିବ? ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ଯାକରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ ହିଁ ସତ୍ ଅସତ୍ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଣ କର୍ମାନୁସାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେତୁ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ ଓ ସଙ୍ଗ କରେ ତଦନୁସାରେ ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ତାହାର ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେପରି ସଂସାର ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳରେ ସେହିପରି ଶ୍ରୁତି ରୁହେ। ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ବି ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ହିଁ ମୂଳ ହେତୁ। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଯୋନି ଲାଭର ହେତୁ। ଅତଏବ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥିତ ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। यही देहरे अवस्थित होई मध्य यही आत्मा प्रकृतरे परमात्मा ही अटे। से ही साक्षी होइथिबारु उपद्रष्टा यथार्थ सम्मतिदाता होइथिबारु अनुमंता समस्तंकर धारण पोषणकारी होइथिबारु भर्ता जीवरूप होइथिबारु भोक्ता ब्रह्मा प्रभृतिंकर स्वामी होइथिबारु महेश्वर एवं शुद्ध सचिदानंद घन होइथिबारु परमात्मा बोली कथित हुए। यही देहरे अवस्थित यही आत्मा वास्तव रे परमात्मा ही अटे बोली कहिबार अभिप्राय कौन? एपरी कही क्षेत्रज्ञर गुणातीत स्वरूप को निर्देश करा जाइछि। कहिबार अभिप्राय यही जे प्रकृति जनित शरीरर उपाधि द्वारा जो चेतन आत्मा अज्ञान हेतु जीव भाव प्राप्त होइथिबा परि प्रतीत हुए सेई क्षेत्रज्ञ वास्तव रे ही अटे। वास्तव रे यही प्रकृति सर्वथा अतीत होई रहिथिबा परमात्मा ही अटे। कारण परम ब्रह्म परमात्मा और क्षेत्रज्ञ मध्यरे वस्तुत्व कौनसी प्रकार प्रभेद नाई। केवल शरीर रूपक उपाधि हेतु प्रभेद थिबा परि लागे। सेई आत्मा को उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर और परमात्मा बोली कहिबार अभिप्राय कौन? एपरी कहिबा द्वारा प्रतिपादित हेउची जे भिन्न भिन्न निमित्त द्वारा सेई एक परम ब्रह्म परमात्मा ही भिन्न भिन्न नाम रे संबोधित हुअन्ति।
କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମର ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲାଯାଏ। ସମ୍ମତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଉଚିତ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମନ୍ତା ବୋଲାଯାଏ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରକ୍ଷଣ ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ବୋଲାଯାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ରୂପରେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ହବି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲାଯାଏ। ସେ ସକଳ ଲୋକପାଳ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ମହାନ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲାଯାଏ। ଏହି ବସ୍ତୁତ ସେ ସଦା ସକଳ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲାଯାଏ। ଏହିପରି ସେଇ ଏକ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିମିତ୍ତ ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ବସ୍ତୁତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିବାର ଫଳ କହୁଛନ୍ତି।